Bonjour, dans ce cours, on va voir la voix active et la voix passive. Une phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action. On dit un sujet actif. Par exemple, je dis « La maman lave la vaisselle ». Donc ici, la maman, c'est le sujet. C'est elle qui fait l'action de laver. Donc toujours, pour pouvoir transformer une phrase de la voix active à la voix passive, j'aurai besoin d'un complément d'objet direct. S'il n'y a pas de complément d'objet direct, la transformation est impossible. Je passe à la voix passive. Une phrase est à la voix passive lorsque le sujet subit, qui t'aime, elle est l'action. Il subit l'action. On dit un sujet passif. La vaisselle, exemple, la vaisselle est lavée par la maman. La vaisselle est un sujet passif parce que il ne fait pas l'action. Donc la vaisselle est lavée par la maman. La maman, quand on dit un complément d'agent. Donc la phrase, la voix passive, quand elle a un complément d'objet, ou la voix passive, quand elle a un complément d'agent. Pour faire la transformation de la voix active à la voix passive, il faut voir le temps du verbe de la voix active. باش نتحول من la voix active la voix passive, خصنا نرد البال le temps ديال داك le verbe ديال la voix active. En conjuguant l'auxiliaire être en même temps du verbe de la voix active. مثال بمعنى أن باش تحول من la voix active la voix passive خصني نشوف أول حاجة le verbe ديال la voix active واش في البريزون passé imparfait إلى آخره. باش هكذا منين تحول la voix active كنرد داك l'auxiliaire être في le même temps ديال le verbe de la voix active. مثلا كان le verbe ديال la voix active في الباسي composé l'auxiliaire être في la voix passive توا يكون في الباسي composé. كان le verbe ديال la voix active في l'imparfait l'auxiliaire être في la voix passive توا يكون في l'imparfait et ainsi de suite. مثلا غنشوفوا واحد المثال كنقول les parents attendent les enfants. عندنا les parents attendent les enfants. مزيان. Donc هنا كنمشي le verbe فينا هو le verbe attendre. هنا le verbe attendre مصرف عندي في le présent. مزيان. إذن l'auxiliaire être في la voix passive توا خصو يكون فاش في le présent. Donc غنقول les parents وشنو هو le verbe être اللي غندير هنايا اش من طون غنستعمل le présent غيكون عندي les parents les enfants sont attendus par les parents. Donc sont هو le verbe être في le présent. علاش درنا في le présent حيت le verbe ديال la voix active هو اللي كيحتم عليا هاد لو طون. يعني خص l'auxiliaire être يكون في le même temps ديال le verbe de la voix active. ملاحظة ملي كيكون عندي لو pronom indéfini اللي هو on في شي جملة كنقول مثلا on a complété ce document. On a complété ce document. مزيان عندي sujet verbe complément. مزيان. في la transformation passive اش غنقول واش غنقول ce document a été complété par on ولا par non. لا ما غادير لا on لا نو. علاش حيت داك لو pronom indéfini اللي هو on كيحتم عليا نستعمل ما يسمى بلو passif inachevé. Donc le passif inachevé علاش كيتسمى un passif inachevé حيت داك le complément d'agent n'est pas exprimé. بدل ما نقول le document a été complété par on ولا le document a été complété par non غنقول فقط ce document a été complété point. a été complété point ونحبس. ما غنقول لا par on ولا par non. ملي ما كنستعملش داك لو كومبليمون داجون كنقول ان هذا سي ان باسيف كي اناشوفي غير مكتمل. علاش غير مكتمل؟ لان لو كومبليمون داجون ني با اكسبريمي. دونك نعاود عطاوني جمله فيها اون ا كومبليتي سو دوكيومون قالوا لي دير لي ترانسفورماسيون باسيف بكل بساطه غنقول سو دوكيومون ا ايتي كومبليتي بوين. ما غنقول لا باغ اون لا باغ نو. غنقول سو دوكيومون ا ايتي كومبليتي باغ Pardon, donc ce document a été complété. Point. Le pronom indéfini m'impose de opter pour le passif inachevé. ديما في la voix passive كيكون ديما يسمى بلو ديماركاتيف. اشنا هو لو ديماركاتيف؟ هو داك par ولا de ولا avec ولا sous l'effet de ولا sous l'action de. هادو كيتسموا عندي
des démarcatifs. Par exemple, la pomme a été mangée par Ali. Donc, par كيتسمى un démarcatif. كيف ما قلنا من قبل عندنا جوج ديال لي passifs. Un passif achevé lorsque le complément d'agent est exprimé et le passif inachevé lorsque le complément d'agent n'est pas exprimé. ملاحظة أيضا عندنا ملي كيكون عندي مثلا أحمد أبريسي علي. عندي المثال أحمد أبريسي علي. هنا كيقول لي ديال ترانسفورماسيون باسيف مزيان عندي فيرب سوجي فيرب كومبليمون. ممكن دونك غنقول أحمد ماشي غنقول أحمد ماشي غنقول علي أبريسي باغ أحمد، لا غنقول علي إي أبريسي دو أحمد. علاش؟ حيت داك لو فيرب أبريسيي سي ان فيرب دو سونتيمون. ملي كيكون عندي ان فيرب دو سونتيمون كنستعمل بدل ما نستعمل باغ كنستعمل دو. غنقول علي إي أبريسي دو أحمد. دونك اون اوتر remarque مثلا عطاونا une phrase اللي فيها on a décidé d'annuler le match. On a décidé d'annuler le match. قالوا لي حول لي من لافوا اكتيف لافوا باسيف. بكل بساطه ملي تيكون عندي داك لو كومبليمون دوبجي ديريكت سو فورم دان انفينيتيف كنستعمل لامبيرسونيل. علاش؟ حيت هاد لافوا في لافوا اكتيف عندي on a décidé on هو لو سوجي a décidé هو لو فيرب d'annuler le match هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. فهاد الحاله لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي un infinitif. وملي تيكون عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت ان انفينيتيف كنستعمل l'impersonnel. غنقول elle a été غنستعمل داك il ديال l'impersonnel. ملي كنقول l'impersonnel c'est-à-dire que il ne renvoie à aucune personne ما كيرجع على حتى شي personne. دونك المجهول دونك il غنشوف لو فيرب ديال la voix active a décidé كان في لو باسي كومبوزي غنرد l'auxiliaire être في لو باسي كومبوزي وغنقول il a elle a été غنزيد le participe passé دونك غنقول elle a été décidé d'annuler le match. هكذا كيكون التحويل ديال une phrase de la voix active à la voix passive. وهاد الفراز تيكون فيها le COD sous forme d'un infinitif كنستعمل il impersonnel. هذا ملي كيكون عندي le verbe avoir. مثلا هاد le verbe avoir ملي يكون عندي phrase la transformation passive elle est impossible. علاش؟ parce que le verbe avoir elle bloque la transformation. كنقول مثلا Kamal a 3 enfants. Même que je n'ai 3 enfants sont eus par Kamal. Donc, dis même je veux le verbe avoir rien la transformation passive. نقول ما يمكنش. أيضا عندي donc les verbes de valeur attributionnelle, c'est-à-dire بحال كتكون عندهم واحد la valeur ديال attribut du sujet. بحال afficher, بحال présenter, بحال revêtir, بحال connaître. يكونوا هاد les verbes هادو la transformation passive elle est impossible. Également ملي تكون عندي les verbes de mesure ou de contenance. مثلا كنقول ce sac pèse, le verbe peser يزن peser. donc ce sac pèse 3 kg. ما يمكنش نقول 3 kg sont pesés par ce sac. donc ما يمكنش donc impossible. donc غنقول la transformation impossible parce que il y a un verbe de mesure. Et dans la transformation passive, il est impossible, mais qu'il y a le complément d'objet direct, une odeur. Mais qu'il y a le complément d'objet direct, et bara un ra'iha. Maintenant, quand je sens le verbe sentir, je sens la lavande, l'khazama. Donc, je sens la lavande. Mais quand la lavande est sentie par moi. Donc, je dis que la transformation passive est impossible car il y a un complément d'objet direct qui est une odeur. بكل بساطة هاد لافوا اكتيف لافوا باسيف باش ندير نتحول من لافوا اكتيف لافوا باسيف بكل بساطة كنشوف لو فيرب ديال لافوا اكتيف إلا كان في البريزون l'auxiliaire être في لافوا باسيف غيكون في البريزون. كان في الفيتور l'auxiliaire être غادي يكون حتى هو في الفيتور. ديما كيكون نفس لو طون ما بين لو فيرب دو لافوا اكتيف